lang. Hindi naka-interview. Buwan nga may konotlasyon, Monday shoot me, karoon na binakumuha na to sa tanan itong Monday. Goods na. Ako din si Janelle. I am a WordPress developer or web developer sa IH. Wala, may talent. Who's that Pokemon? Ay, kuan lang, kanang knowledgeable ako sa gym. Kato, kanang mag-gym. And, Gym lang yun. oh, gym Singing, lang. dancing. Wala mo ko yung anak. Wala. LOL lang, pwede. Kuan, nonchalant. Wala man, murag. Mura man to kung saan ko ninyo makita kay mo dito ako. Mo dito si ako. Kuan, magdula ay. Daloy, di bitaw nagabuhat ko website sa clients nato sa kanang gina SMM nila, nanay sila yung mga website, then ako nagabuhat. Walking discipline. So, meaning kanang kung saan niyo makita ako kay gina-build up na ko na siya sa outside dito sa work, outside sa balay, like sa gym, naman din na siya discipline. Wala ko inspiration. Like, kuhan man yun sa sarili lang, family. Kuhan, nag-start siya tong college pa ko and then apply ko sa call center. And then during those times kay ginapabuhat ko ka ng extra sa kuang TL. And then after ato kay muna to, nana ko yung knowledge kamay until nagsunod-sunod na recommendation sa client. And then nag-apply ko dito. Sweldo. Mo mo dyan dyan, number 1. Gawat na. Facebook or TikTok? Facebook. Tea or coffee? Coffee. If you are a color, what color are you? Black. Concerts or movies? Movies. Mountains or ocean? Oceans. Talker or listener? Listener. Running or walk? Walking. Long distance or distance? Short distance. Indoor gym, outdoor gym? Outdoor. Complete the sentence, I am Junel and I am... I am Junel and I am a WordPress developer in IH. Ay, mawala ko. Ano lang ako.